Good afternoon guys. Nandito po ako ngayon sa Bacon, Sorsogon. Dito po ulit ako magka-kalye survey for President and Vice President. Tara, samahan niyo ako mag-kalye survey. Good afternoon. Pwede po mag-survey lang po for President and Vice President. Survey lang po. Paano na ka mo? Survey na. For President po. Okay lang po ito. Ano lang naman. Kabikulano kami. Bicol, kayo ni Kanya. Yap. Lendy Robredo po. For Vice President po ate. Ayan, naka-tipid niya. Yung ano? Si Kiko Pangilinan po. Kiko Pangilinan si ate for Vice President. Kayo po ate. For President. Yan. Lenny din po. Lenny din po si ate for President. For Vice. For Vice President. Sino natin ang Bicolano? Kiko Pangilinan si ate for Vice President. Ikaw po kuya. Soto po. For ano? For President. Bye. Si Lenny din po si kuya for President. For Vice mo kuya? Soto daw. Soto. Okay po. Si Tito Soto po si kuya for Vice President. Salamat po ah. Thank you po. Pumunta na tayo. Hi po. Pwede po mag-survey lang for President and Vice President. Ay, Marcos. Marcos po si ate for President. For Vice President. Sara. Sara Duterte. Sara Duterte si ate for Vice President. Salamat po ate mo. Okay lang na daw. Pang-survey lang po ako for President and Vice President. For President po. Lenny Robredo si kuya for President. For Vice. Sara Duterte. Sara Duterte si kuya for Vice President. Salamat po kuya ha. Thank you po. Oo. Good afternoon. Pwede po mag-survey lang po for President and Vice President. Kung sino po tabi ang leader. Sino ka po? For Vice po kuya. For Vice. Kiko Pangilinan si kuya for Vice Pinta? President. Ang anak ko, ako hagad na tayo ang gusto ko paborito ko. Ikaw po kuya. For President po. Kaya yun, wala pa. Naisip kung sino ko lalo. Kayo po kuya. Ikaw po kuya. Survey lang po naman ito. Hindi pa naman bumubugot. Ano lang po? Wala pa po. Nag-iisip pa. Sabahit si Pacquiao tumino kimi yun, Pacquiao kami. Lenny. Pwede po mag-survey lang for President and Vice President. Survey lang. Sa President po, sino po yung bet mo ngayong magayan?
bagay, tagilibot. BBMC ate for president. For vice president. May niyog pala na payo. Si Tito Soto. Tito Soto si ate for vice president. Salamat ate. Wala ka pag binagay. Ate, pwede pa mag-ano lang? For president. For president. Sino po yung bet niyo po ngayon? Lenny Robredo si ate for president. For vice mo ate? Wala pa. Undecided pa si ate for vice president. Good afternoon po. Ate, pwede mo mag-survey lang for president and vice president? Or sa election? Apo. At sa president po, sino po yung Yung kapuan yun daw kung sino yan, ano? Apo. Survey lang po. Apo. Sa vice president, ay sa president po, sino po yung Hindi na kayo kung di ba, taga-big. Lenny po. Lenny si ate for president. For vice president. Okay lang po. Undecided pa si ate for vice president. Okay lang po ate. Okay. Salamat po. Thank you po kuya. Thank you po. Ha? Ganito? Survey lang po ito. Okay lang po. Ito po yung mga president. Sino po yung bet mo ngayon po? Yung halalan. Bet mong president. Lenny Robredo si ate for president. For vice. Ha? Kiko. Kiko si ate. Kiko Pangilinan for vice president. Salamat po ate mo. Pasensya na. Good afternoon po. Pwede po mag-survey lang po. For president and vice. Survey lang po. For president po ate, sino po yung bet niyo po? Kahit sino? Si, Mama Tisay. Lenny. Lenny po. Lenny Robredo si ate for president. For vice po ate. Wala pa akong nasabay. Undecided pa po kayo. Okay lang po. Thank you po. Thank you po. Good afternoon po na. Pwede po mag-survey lang. For president and vice president po. For president niyo po ate. Sino po yung bet niyo po? Ha? Pakyaw tayo mo, Mama? Okay lang, survey lang. Sabi mo sa naan, may mga siyan. Ito po yung mga president. Mga president. Marcos, Lenny po. Lenny si ate for president. For vice niyo po. Kiko! For vice. Mami, Mama, si Soto. Si Soto, mother. Si Soto. Ito po. Ay, si Tay. Si Kiko Pangilinan. Ay, si Kiko. Ayan, si Kiko Ah, si na. Kiko. Si Kiko si ate Si for Kiko. vice Andito na si president. Kiko. Salamat po ate. Kuya, pwede ko mag-survey? For president and vice president. Wala lang, boss. Ika na. Wala lang. Ika na, mabisip ako. Ah, okay. Kayo po, kuya. Survey lang po.
For president, sino po yung bet mo ngayon? For president. Lenny po. Lenny din Lenny po si Kuya for president. For vice. For vice president. Presidente si Pacquiao, sabay 1,000. Tito. Tito Pangilinan din si Kuya for vice president. Salamat Kuya ha. For president po. Nandiyan si Bato. For president. Ay, Lili. Lenny. Lenny Robredo si Kuya for president. For vice po. Kuya, magkatanda yun. Tito Pangilinan si Kuya for vice president. Lenny si Kuya. For president po. Yung bet niya po. Puro maaling. Ay, Survey lang po ito po. Survey lang naman. Mag-velo lang po yung bet mo ngayon. Lenny Robredo si Kuya for president. For vice. Bicolano, si Lenny. Kuya, ito po yung mga. Si Kiko. Decided po si Kuya sa vice. Hanap po yun. Let's go, let's go. Nasunod ka na. Pantulo. Ay, pagtulo, kali sa imo. Oo. Si Angie. Oo. Tapos, Si Ma'am. Iyo. Tapos si Ate, good afternoon. Limbo. Pwede po mag-survey ate for president. For president po ate, sino po yung bet niyo po ngayon? Ako, bet ko. Apo, ito, sige Si Pacquiao. Pacquiao si ate for Oo, president. president. For vice president. Si Tito Soto. Dito Soto si ate for president. Goodbye. Thank you po. Kayo po ate. Tito For- Soto, bye. For president. BBM po. BBM si ate for president. For vice po. Dito. Tito Soto. Tito Soto rin si ate for vice president. Salamat po. Thank you po, ma'am. Kuya, good afternoon. Pwede po mag-survey kuya for president. Ha? Survey. Apo. For president po. Sarili natin yan. Si Lenny po. Lenny Robredo si ate for, ay si kuya for president. For vice. Wala na akong bike. Wala po. Undecided po. Okay lang po. Undecided po si kuya for vice president. Good afternoon po ate. Pwede po mag-serve for president. For president po ate. Sino po yung best niyo po ngayon? President? Apo. For president. Dinay. Oh, Lini. Lenny. Lenny Robredo si kuya for president. For vice po. Kiko. Iko Pangilinan si kuya for vice president. Kayo po ate. Si ate po. Lenny din po. Lenny din si ate for Kiko lang natin. for vice po. Iko Pangilinan si ate for vice president. Salamat po. Thank you po. Good afternoon. Pwede po mag-survey lang for president and vice president. Survey lang. Lenny si ate for president. For vice po. For vice. Wala pa po. Undecided po si ate for vice president. Okay lang po ate. Good afternoon. Pwede po mag-survey for president. Kuya President, For president po. BBM.
Sarulan. Sino po? Robredo. Lenny Robredo si ate for president. For vice po ate. Anak kuya. For vice. Ito po yung mga Soto. Dito Soto si ate for vice president. Salamat po ate. Thank you po ate. Sabi sa ano ko. Kasali. Ikaw pa na sa president? Oh, ano, ako pwede sa president. Good afternoon po. Pwede po kami po ang Sardina. For president. President? Opo. Okay po yan. Sino po yung president? Sa president po. Talaga gusto niyo ipabaril ha? Manny Pacquiao. Manny Pacquiao si ate for president. For vice president. For vice. Soto. Ito Soto si ate for vice president. Ako rin, Kayo po. Pacquiao. Pacquiao. Manny Pacquiao din si ate for president. For vice. Sino bang may namsabay? Soto. Kiko Pangilinan. Kiko Pangilinan si ate for vice president. Salamat po. Yun siya. Hindi naman tayo babarilin dyan. Ay, naku. Ate, kayo po ate, for president, sino po yun? Pwede rin namang magbago pa yung Bending mo na po. Matagal pa naman, ano lang naman po ito? Survey. Pwede nang magbago yung isip namin. Mahaba pa yung... Manny Pacquiao. Manny Pacquiao din si ate. For president. For vice mo po ate. Atienza. Atienza si ate for vice president. So president po kuya? BBM si kuya for president. For vice. Sara Duterte. Sara Duterte si for vice president. Salamat. Thank you po. Sama, masisira lang yung vlog mo. Ay, hindi na. Oh, ito na lang, oh, maganda. Tsaka siya, oh. Ako, wag na ako. Hindi po maganda ka po na. Salamat po. Hindi na kayo. Bochi. Good afternoon po. Si Bochi. Pwede po pag-serve. Kayo, ikaw po kuya. For president. BBM si kuya for president. For vice. Sara. Sara Duterte si kuya. Sara naman. Ikaw po kuya. For president. Gado masobrahan kita kan demi kita na ini sa. Kasi kamu. Taga ano mo, gubat, bilyar-yar. Para kamu buat. Para sa ano mo, vlog. Para makut. Okay lang po yan. For president po. Lenny. Lenny Robredo si kuya for president. For vice president. Sara Duterte si kuya for vice president. Salamat kuya. Kuya, pwede po mag-serve. For president. For president. Ako, Pacquiao. Pacquiao. Manny Pacquiao si kuya for vice. Soto. Soto. Dito Soto si kuya. Salamat po. Thank you po.
Uy! Pinitaw sa taso. Tapos na kita doon. Pinitaw sa plaza ho. Sa taas. Ay, ito na ba yun? Oo. Oo, taas. Oo. Pwede po mag-survey lang for president and vice. Pwede po kuya. Yun o, walang kaya yun mo. Ano, survey lang. Lender of Brother si Kuya for president. For vice. Kiko Pangilinan si Kuya for vice president. Ikaw po, kayo po kuya. Ah, ikaw po kuya. Lenny. Yung asawa ko po dyan, Lenny kami. Lenny Robredo po si kuya for president. For vice. Si Sarah Calita. Sarah Duterte po. For vice president. Salamat po. Ikaw po kuya, ayaw mo magano. For president po. Lender Robredo. For vice. Si Kiko Pangilinan si kuya. For vice president. Ate, pwede po for president po ate. Lender Robredo si ate for president. Ridiculano. For vice po ate. For vice. Pangilinan. Kiko Pangilinan si ate for vice president. Masabay na. For... Sorry lang po for president. Yun daw mo po. Yun daw mo, president. Puta man na niya yung ready sa survey. Sa election, sa Opo, plaza. ngayon po. Sa plaza, presidente. Sa Yun daw president mo. po ngayon, wala lang po. Kakaping ako. Meron po. Meron ang president po. For vice po. Wala pa po. Excited po si Kuya for vice president. Kayo po. Anong minute ka? For president. Happy. For vice. Dito pang hinihingi si ate Pambalat. Isa ka na rin. for president. Lendi din si ate for president. Pasalindi sa For vice. Kiko Pangilinan si ate for vice president. Kayo po ate, for president po. Lenny din si ate. For vice mo po. partner niya lahat. Kiko Pangilinan po si ate for vice president. Partner niya. Lenny Robredo po si Kuya for vice Pangilinan. Kiko Pangilinan si Kuya for salamat. Salamat po. Ate, good afternoon po. Pwede mo mag-survey for president. For president, Lenny Robredo si ate for president. For vice Tito Soto si ate for vice president. Salamat ate. Thank you po kuya. Eh nga ni inahang pagsalibaki ka mga presidente. Pero yung bulag ang luwa.
mga presidente, maghamsang sa ano. Ano nga niya, Biko, dapat nila. Lady Perry. Lenny Robredo si Kuya for President. For Vice Kiko. Kiko Pangilinan. Kiko Pangilinan si Ate, ay si Kuya for Vice President. Salamat po. For President po. Pwede po kayong mag-bating sa Hello! sa YouTube. Makita niyo po yan sa President po. Marcos. For President, BBM si Kuya. For Vice President. Dito Soto si Kuya for Vice President. Salamat po. Thank you po. Salamat. Kuya, pwede po magsabi. For President. Sa President po. Wala pa. Undecided ka ba po? Okay lang po. Salamat. Pwede po mag-survey po for President in Lenny? For President po. For President, Lenny si Kuya. For Vice. Toto. For Vice Kuya. Kiko. Kiko Pangilinan si Kuya. For Vice. Siniway mo. Ikaw po Kuya. For President. Lenny Robredo si Kuya. For Vice. For Vice. Ito Soto si Kuya. For Vice. Ikaw po Kuya. For President. Lenny Robredo si Kuya. For President. For Vice. Kiko. Kiko. Si... Sara. Sino po ang Sino daw? Sara? Soto? Ay, Soto po. Hoy ka! Leo. Dito Soto si Kuya for Vice President. Kayo po Kuya, isa po. Lenny Robredo si Kuya for President. For Vice, Pangilinan. Pico Pangilinan si Kuya for Vice President. Ikaw po Kuya, for President po. Lenny Robredo si Kuya for President. For Vice po. For Vice. Dito Soto si Kuya for Vice President. Kayo po Kuya, si Kuya po. Lenny po si Kuya for President. Tapos sa Vice niyo po, Pico Pangilinan. Salamat. Kayo po Kuya, for President po. Oh, yan po. For President po ate. Hindi boy haba. Ano boy? Hindi pa. Hindi po. Pwede ka masagis. Pwede ka masagis. Hello po ka. Look at you now. Talon siya dito. Talon dito. Mario, si Lulu. For President siya. Ano na siya? Taruko. Tapos na dito ano. Lenny po. Lenny Robredo siya. For Vice. For Vice. For Vice. Kiko Pangilinan si Ate for Vice President. Kayo po Kuya. Giling ko ni ka kung sisay. Hindi ka magtataway. Hindi ka sana. Kasi hindi mo. Pasaway mo na. Pasaway mo. Tuturo ba ka? Pasaway mo na. Oo. Pasaway talaga loko. For President po Kuya. Kasi kita po. Lenny ka na. Sino po Kuya? Si Lenny Robredo po si Kuya. Kasi kulay kang buhok baga. For Vice. Oh, tulo. Si Kiko Pangilinan po si Kuya. Ay, for Vice President.
Nagtuturo ko ako, lipon mo. Okay lang po. Salamat, kuya. Oo, na si, si Purman. Purman, nasa mo na presidente? Ate. Ako, kuya. For president. For president. Ako yung bet niyo po ngayon. Bicolana. Lenny po, kuya. Lenny Robredo si kuya for president. For vice po. YouTube ano? For vice. Mahiling kita. Kiko Pangilinan si kuya for vice president. Salamat po. Kayo po, kuya. For president po. Sino po yung Lenny po? Lenny Robredo si kuya for president. For vice po. Pangilinan. Kiko Pangilinan si kuya for vice president. Salamat, kuya. Thank you po. Tama. Good afternoon po. Pwede po mag-service. For president. Vice. For president po, kuya. Sino po yung Lenny Robredo si kuya for president. For vice po. For vice. Dito po yung mga si Pangilinan, si Duterte, Atienza po. For vice president po, si Lito Atienza po si kuya. For vice president. Salamat po. Good afternoon po, kuya. Pwede po for president po. And vice. For president po. Lenny po. Lenny Robredo si kuya for president. For vice. Partner niya, si Kiko Pangilinan. Kiko Pangilinan si kuya for vice president. Thank you, kuya. For president po si Guzman po si kuya for president. For vice. For vice president. Piliong si kuya for vice president. Salamat po. Salamat po. Survey lang. Kay ko. For president. Survey lang lang. For president po. Lenny po. Lenny po si ate for president. For vice. For vice. Wala pa. Undecided pa si ate for vice president. Okay lang po. Salamat po. Salamat po. An hour later. Guys, tapos na po ako mag-survey dito sa Bacol Sorsogon. Ito na po yung mga result ng aking na-survey. For President, si Lenny Robredo, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 43. 43 si Lenny Robredo. Si Bongbong Marcos naman po, 6. Si Isko Moreno, 1. Si Manny Pacquiao, 5. Si Lacson, 0. Si Di Guzman, 1. For Vice President naman po, si Kiko Pangilinan, 5, 10, 15, 20, 25, 27. Si Sara Duterte, 6. Si Willie Ong, 1. Si Atienza, 2. Si Tito Soto, 5, 10, 12. Si Belo,
0. So, ito po yung mga na-survey ko, result ng survey ko. For President, ang nangunguna po ay si Lene Robredo, 43. Si Bongbong Marcos ang next, 6. Tapos sa Vice President naman po, ang nangunguna dito sa Bacon, Sorsogon, si Kiko Pangilinan, 27. Tapos, ang next is si Tito Soto, 12. Ayan. Ayan, ito na po yung, bali ito na po lahat ang na-survey ko po. Thank you po. Thank you for watching.